hadiah sebesar 10 juta dolar atau sekitar 169 miliar rupiah bagi siapapun yang memberitahu keberadaan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Gideon Sar mengatakan Amerika Serikat menjanjikan hadiah untuk siapa saja yang dapat menangkapnya, namun Israel melakukannya secara sukarela. Soleimani was under US and EU sanctions for his role in repressing Iranians. Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga masih mempertanyakan keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Well, I mean, a lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken because the Ayatollah would sit and he'd spew hate from a form of a throne. But you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. Business of speculations, you know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. Sebelumnya dilansir Times of India, Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim secara pribadi menawarkan bantuan kepada Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei dikabarkan terluka saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, juga dilaporkan telah diterbangkan ke Rusia untuk menjalani operasi. Dan sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis beberapa video untuk membuktikan bahwa dia masih hidup di tengah makin panasnya perang Iran melawan Amerika Serikat dibantu Israel. Namun banyak yang menduga video itu hasil rekayasa kecerdasan buatan. Publik mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pasca serangan balasan dari Iran yang ditujukan ke negaranya. Sebagai jawabannya, muncul video Netanyahu sedang minum kopi. Saat itu, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. Namun konten kreator asal Amerika Serikat menduga video itu hasil rekayasa kecerdasan buatan. Konten kreator itu menyoroti beberapa detail yang dianggap tidak wajar. Salah satunya pada cangkir kopi yang terlihat bergerak tetapi tidak menumpah cairan meski nampak meluap ke tepi.
Video lainnya menunjukkan Netanyahu mengunjungi kafe di Yerusalem. Namun warganet menyoroti bagian tangan Netanyahu dan menunjukkan cincin di jarinya menghilang sesaat ketika ia menggerakkan tangannya. Tampilan Netanyahu di publik seolah ingin menandingi Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang turun ke jalan menemui warganya saat menghadiri aksi Hari Quds, peringatan tahunan untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina. Presiden Iran berjalan santai sambil menyapa pejalan kaki tanpa ada pengawalan ketat. Jelang puncak arus mudik